Bin Kekadar Hassan Taknaf. আসসালামু আলাইকুম। আই মোহাম্মদ আলী নাব্বারবিকি রেস্তোরাঁর অনার হইতে বারবার নাব্বারবিকি রেস্তোরাঁর অনার খেলা হয়ে হইলে ওনারা আরেকখান মান্য করিবেন। নাব্বারবিকি রেস্তোরাঁর অনারত্ব মানুষের পরিচয় আই নাফ পরিচয়ন যেতদিন হইয়াতে বাঁচি থাকি এতদিন রাইবার চেষ্টাত আছি ওনারা কেন আসন আই আজিয়া লাইভ হতা বাড়াইলাম দিয়া দুবাইয়ের কিছু ভাই বন্ধু লই যোগাযোগ করতে চাই দিয়ে সম্ভাবনা আর নচিনিত পারেন ওনারা আর চিনিবার নচিনিবার কি আছে তারপরে মানুষ পরিচয় হন জরুরি তো এই আজমান বৌদ্ধ মসজিদ হাল্লাক কাশ্মীরের পিছত তাই তামদে আলী হইদে আর ফুমাজ্জা সলিম এক এক বাবার নামও লয় না নচনিলে নললে তো নচিনিব আর তো আল্লো খাল বলি হয়তো তাই তো আল্লো হয়তো আরে তাহলে সলিম পিরু আর ফুমাজ্জা তার চিননে তার তো ডিটেল লইলে ভাইবান আর নচিনি দেখাল ওনারা আজমান মাহারিজান আমাদের দুবাই ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল ভিলেজ মাহারিজানত শারজা এক্সপো সেন্টার রাসেল খামি এক্সপো সেন্টার ফুজারা এক্সপো সেন্টার মধ্যে ফেস্টিভ্যাল করতাম দে আলিরি আতো اكسسوار فضة تعرف فضة عندي محل فضة كان هناك ايام كيف حالكم شو الاخبار طيبين الشباب الحمد لله انا علي وياكم ভালো আছি আশা করি আর বন্ধু বান্ধব অনরা লই আই যোগাযোগ করি পারলাম মোটিভেট বানাই বিদায় একখান ভিডিও করি অনার যে সিনে যোগাযোগ করিবেন দিনে আলহামদুলিল্লাহ অবিহেব নো আসিলাম আজিয়া শুয়ানা মাসরানি দেশ আর শেফ ইবইদে আর ওয়াইফ আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো অত্যন্ত ভালো সহায়ক পরিবার আর হেদে শতজ্ঞ বিয়া গেছিলাম তো ওনারা জানন সালাদ দিনে জি বলি হ তো নসিবত নাই দেরি জামাই অগলো জীবন হারাইবার দুয়ালো জীবন হারাইবার হনো প্রয়োজন তো নাই বলি হনো দুনিয়া তো আজি কি তো ন যাই গই আসি তো ওনারা যোগাযোগ পাইলে আনলো যোগাযোগ করিবেন আই দুবাই গ্লোবাল ভিলেজের মধ্যে স্টল রাখিতাম দে বাংলাদেশ পাভিলিয়ন ইন্ডিয়ান পাভিলিয়ন ইউকে পাভিলিয়নের মধ্যে তো আর ধরা বানা দুয়ান তাই তো ওনারা আর চিনিবেন আর একটু উর্দু হতা হয় না सलाम वालेकुम सब दोस्त लोगों को क्या हाल चाल है आप लोगों का मैं अली एग्जिबिटर बोल रहा हूँ आप लोगों से हो सकते चेहरा कुछ चेंज हो गया होगा नहीं पहचान पाओगे मैं अजमान बद्दू मस्जिद में रहने वाला अली बोल रहा हूँ और क्या हाल चाल है आप लोगों की क्या हाल है राशिद भाई मंसूर भाई और इनायत भाई मेरा प्यारे दोस्त लोग मैं लाइव में आ रहा हूँ आप लोग पहचानने का कोशिश करो मैं मोहम्मद अली एग्जिबिटर बांग्लादेश से बोल रहा हूँ अभी मैं बांग्लादेश में हूँ मैं अपना नंबर दूंगा आप लोगों को आप लोग रब्ता करना मेरे से बहुत कुछ बोलने का है आप लोगों से बहुत कुछ कहने का बाकी रह गया इंशाल्लाह अगर हयात से रह गया हूँ तो आप लोगों से फिर रब्ता कर लूँगा अस्सलाम वालेकुम मुलाकात होगा आज 8 तारीख 2 महीना 2026 की लाइव ये मैं अपना फैमिली के लिए बीवी बच्चों के लिए रख लूँगा मेरा बच्चा बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सवाल जवाब पूछ रहे हैं अब्बा लोग तो आपका बारे में दुबई से कुछ और बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ क्यों और सुन रहा है हम लोग तो ये भी मैं पेश कर लूँगा आप लोगों से और क्या हाल है आप लोगों की खैरियत से है ओके आज के लिए यही ब्लॉग बनाया नेक्स्ट न्यू कुछ बनाने का कोशिश में हूँ इंशाल्लाह दुआ करना अस्सलाम वालेकुम